ma'am. Maayong buntag. Oh, good morning po. Kinsa ni? Si Jika Tagumpay ni ma'am. Yung vlogger nga naghatag Evo helmet sa dalan. Kinsa si April, ma'am. Ako po. Ang kinsa si, ano to? Carla Myrtle Mora. Friend na ko. Kabunuhan og dugo. Kinsa tong pasyente, ma'am? Kaunsa-unsa to ninyo? Akong kauban Kauban sa trabaho. Sa trabaho? Yes, ma'am. Kaila ka na ako, ma'am, si Jika Tagumpay. Wala ra ba? Wala ko ka kuan. Wala ko ka I-search na lang akong page, ma'am, ha? Team Katagumpay akong page, ma'am. I-search na nato, be. Then i-follow na lang po ko, ma'am, no? Bali, ma'am, napatawag ko ninyo karong buntag, ma'am, kay mag-send ko karon og tabang, ha? Yes, sir. Salamat yun kay sir. Oo. Bali, kay sweldo man gahapon sa akong page, kay 10 million followers man ko, so muhatag og tabang ninyo. Kaunsaon para sa imong kauban, no? Oo. Naunsa di ay imong kauban, ma'am? Gidinggi lagi, sir. Diyos ko, ang pintaon mo dira, pero may mga kay usor ba ang dinggi karon? Lagi? Apoy natagangan ganiha nga ila to mo, upat to ka bata nga gidinggi. Naanay nagtawag sa inyo, ma'am, ganiha? Naaman, pero wala naman ibalik og tawag na pod. Sa kinsa man tong nitawag sa inyo, ma'am? Team Tagumpay man to. Team Tagumpay daw. Unsa ingon? Mahatag daw og 5K nya. Wala naman ibalik og tawag. Tapos, ma'am, paabot na lang pod mi og motawag og balik nga mag-send sa amoa. Diba?